Pozdrav dragi narode i evo me kod još jednog značajnog jutarnjeg uvida koji želim da podelim sa vama. I pričat ću o tematici koju sam već pričala na jedan drugačiji način, ovako malo detaljnije. Inače o poravnanju u martu mesecu, tačnije 29. marta ove godine 2025. pričaju mnogi vedski astrolozi. Pričaju i zapadni, ali to se drugačije gleda jer planete nisu poravnate u jednom znaku u zapadnoj astrologiji. U vedskoj astrologiji to se bolje vidi se snaga tog događaja nebeskog i tada sam isto i uočila i pričala sam o tome u video zapisu koji sam snimila na tu temu za 2025. godinu. Link ću ostaviti u opisu ovog podcasta. I u tom videu sam pričala o tom Marsu i eventualno toj vojsci koja će negdje kontrolisati situaciju, bit će možda neki sukob između više vojski i tako. Znači u pitanju je godina Marsa u koju smo ušli 2025. I ta godina Marsa je godina vatre i godina pročišćenja, ali nemojte se plašiti tog pročišćenja, to je važno da vam kažem. U pitanju je jedan, možda i posljednji obračun, jedna posljednja bitka između sila mraka i sila svetlosti. Sile svetlosti svakako pobeđuju, tako da je ova godina bukvalno godina tog preokreta, preobražaja i pokretanja jednog novog ciklusa od 2026. Šta sam sad htjela da vam kažem po pitanju ovog mog posebnog uvida? Taj uvid je vezan za Marsa, znači Mars koji će biti u toj kombinaciji zajedno sa ovim poravnanjem. On će biti u znaku blizanaca i po Đotišu, i bit će na jednom stepenu koji je skoro isti kao stepen u karti, astrološkoj karti NATO snaga, ili kako se kaže na francuskom OTAN. Pazite, to je obrnuti samo izraz od NATO-a, ali tako se na francuskom kaže za NATO. OTAN. Dakle, ovaj Saturn u ribama i ova eklipsa 2025. i to poravnanje tih planeta 29. marta, zajedno sa retro Merkurom, zajedno sa retro Venerom, sa Rahuom. Znači, sve se to dešava u znaku riba, pa još dosta negativno aspektovano sa Grahom, sa Marsom u blizancima, koji inače je Atma Karaka u ovom poravnanju. Znači, on je taj koji je glavni, ima jednu glavno komandujuću reč, provocira ovo poravnanje u ribama. Nalazi se dosta visoko i po deklinacijama, znači veoma je agresivan i militantan. I taj Mars, znači naći će se to 29. marta na 28. stepenu 39. minut, to je praktično 29. stepen. I naći će se u Nakšatri Punarvasu, dakle vidimo, znači pitanju je dupli znak, vidimo da je ta uopšte sama pozicija u duplom znaku priča o jednoj vojsci koja je brojna, znači ona je minimum, da kažemo, duplirana, postoji znači neka vrsta alijanse. Pazite, to može biti i alijansa koja radi za svetlost i alijansa, Boga mi, koja radi za tamu. Alijansa koja radi za tamu, znamo koja je, da ne pominjemo ponovo njegovo ime. I kada pogledam tog istog Marsa u karti NATO-a, nalazi se taj isti Mars, isto je Atma Karaka, isto je visoko u deklinacijama, znači on je izvangranični, dosta je nezgodan, dosta je agresivan. To je praktično slika NATO snaga. I nalazi se na 28. stepenu 13 minuta, što je praktično također 29. stepen. I sada vratimo se uopšte jednoj trenutnoj situaciji šta se dešava. Taj isti NATO ili taj njegov sekretar, da mu opet ne pominjem ime, preti time da zapadne zemlje, znači zemlje alijanse OTAN ili NATO, treba da efikasnije reaguju i treba da pojačaju sukobe. Znači on preti s jedne strane, a opet s druge strane u Americi imamo smenu vlasti i gde eto, Trump, budući predsjednik, priča potpuno u suprotnom pravcu o smirivanju situacije. Znači vidimo jednu zaista kontradiktornu situaciju, jedno zaoštravanje. Dakle, koja je vjerovatnoća da se baš desi ovo poklapanje stepena u NATO karti,
znači karti NATO alijanse, i u ovom poravnanju ribama. Koja je to verovatnoća? Evo sad ovo je možda jedno pitanje za matematičare, da izračunaju koja je to verovatnoća da se ovaj Mars baš potrefi na istom stepenu. Tu ima neka razlika u par minuta, ali dragi moji, to je zaista jedan znak. Ali ne brinite, Kali Juga je gotova na izdisaju. Ovo je nešto što obećava. Ne brinite, neće biti nikakve katastrofe, niti trećeg svjetskog rata, mada će oni ići na tu priču, ali to je samo priča. Znate kako kaže naš narod, pas koji laje ne ujeda. U stvari, mnogo se plaši taj isti pas. A kada smo pomenuli ovu Punarvasu Nakšatru, Jupiterovu, u kojoj će se i desiti ova pozicija Marsa i kao Atmakarake, i kao izvangranične planete koja je veoma užarena, znači ovo govori o jednom uvećanju mogućih sukoba. Znači ovo su provokacije iz više mesta, iz tih možda mogućih vojnih baza njihovih. Ali ponavljam, samo u se i u svoje kljuse i sa vašim najdražima, i ovo mora da se desi, znači to je prosto nemoguće izbeći, znači mora se i ova glava osjeći ovoj velikoj aždaji. To je neizbežno. Eto, tako da znate. U stvari, znate šta, ja neću nikako da vas plašim u celoj ovoj situaciji, jednostavno da budete svesni da je ovo jedna posljednja bitka u kojoj mora ova duboka država koja ima više glava, mnoge glave su već odsečene, ali nije ova najmilitantnija glava odsečena. I to će biti ove godine, znači njihov kraj je tu, mada oni mogu zaista veoma jako da isprovociraju mnoge sukobe. Tako da ovo što se poklapa, znači Mars u karti NATO snaga i Mars u ovom poravnanju 29. marta ove godine više je nego koincidencija, znači nema slučajnosti, ovo je neki znak. I ovo je za mene znak da će najvjerovatnije mnoge NATO baze provocirati neke sukobe. Šta god, provocirat će neku situaciju. Sjetimo se isto da je ova alijansa, ova zverska alijansa organizovala mnogo toga u prošlosti. Mnogo toga su oni i uništili, mnoge ratove su pokretali. Stvarno jedna zaista produžena ruka duboke države. Znači oni su ta najmilitantnija organizacija i najagresivnija. Ali njima je odzvonilo. Znači njima je sada početak i jedne Mahadaše, Saturnove. Ta Saturnova Mahadaša nekako, deluje kao da obećava, deluje da žele da uspostave jednu tiraniju, jer se taj isti Saturn nalazi u znaku lava. To im je i želja, ali do toga neće doći. Do toga jednostavno neće doći, pošto postoje neke druge snage u toj organizaciji koje mogu da okrenu stvar na pozitivno. Znači, postoji i ovdje neka infiltracija, postoji ovdje neko urušavanje iznutra. Zašto to kažem? Kažem zato što je u karti NATO snaga sunce veoma, veoma jako i najjače, znači Graha, Pošad Bali, nalazi se u svom znaku, a sam Saturn, čija je sad i ovo Mahadaša period u koji on ulazi, on je ušao 14.7.2024. u tu Mahadašu, bez obzira što je Yoga Karaka, jer poznak je u vagi, mirotvorci. Znači, taj isti Saturn je spaljen od sunca, dakle u Asta Gantije i u njegovom je znaku, sunčevom znaku, tako da neke pozitivne snage neće dozvoliti da se ovaj NATO razmaše. Ali, molit ću vas da čisto imate jednu vrstu informacije, da će najvjerovatnije sve NATO baze biti uključene u provokacije. Znači, gde god se nalaze NATO baze, bit će uključen u taj neki projekat provokacije u ovoj godini, izazivanja nekog možda i nemira i haosa i tako dalje. Uglavnom, to će se sve završiti za završetkom Kala Amrita joge 28. jula. Znači, svim ovim crnim silama kojima je došao kraj. Eto, toliko za sada, nemojte se brinuti. I da ne zaboravim jedan važan deo. Kako ćete znati da su ove zle snage poražene zaista? Pa znaćete kada na nebu
u periodu od mjesec dana ne bude više chemtrailsa. Znači, kad ih ne budete vidjeli u roku od mjesec dana, znači da su poraženi. Eto to. Inače, oni to rade svugde po svetu, tako da više manje, jel? Naročito kod nas, na našim prostorima stare Jugoslavije, veoma su aktivni. Tako, dragi moji, čisto da znate, to je ta situacija, a oni će sigurno biti pobeđeni. Sigurno. Znači, to je tako upisano. Ne zato što ja to kažem, nego zato što univerzum to više ne podržava. Isteklo je njihovo vreme. A za one koji bi malo više da istražuju tu kartu NATO osnivanja, znači NATO je formiran 24. avgusta 1949. godine, 11 časova 42 minuta u Washingtonu, D.C., znači District of Columbia u Americi. Sve ovo znači da je pročišćenje ili raščišćavanje, bolje rečeno, sa dubokom državom pri kraju, a da ovaj sukob, eventualni sukob koji se sve nekako više vidi, više se nekako i nameće, sukob sa NATO snagama je veoma moguć i mislim da će biti nekih vojnih akcija upravo iz svih njihovih baza. Tako da tu će najvjerojatnije i sama Rusija izaći u prvi plan. Tako da, dragi moji, toliko, ne brinite. Rusi misle na civilne snage, misle na ljude, tako da se neće ništa tako loše desiti, niti će se desiti taj treći svjetski rat, ali je neizbježan ovaj sukob dve vojne sile, znači vojne sile, i to vojne sile mraka i vojne sile svetlosti i svetlosnih ratnika, što bi ja rekla, a vi ostanite zdravo, jel? To je najvažnije, ostanite svesni situacije, ostanite srećni i zajedno sa vašim najmilijima i ono što se kaže, u se i u svoj kljuse. Vaša Jelena.